पीर सन 638 हिजरी में रियासत जैसलमेर के शहर सुल्तान के एक कस्बा के राजा सुधीर के घर पैदा हुए। मौरखीन के मुताबिक हजरत शेर शाह सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश का यहाँ से गुजर हुआ तो यहाँ कोई मुसलमान ना देखकर आपने फरमाया कि रानी नैनो के यहाँ एक लड़का पैदा होगा जो कि पैदाइशी वलीउल्लाह होगा। चुनाचा ऐसा ही हुआ, जिस पर राजा ने अपने बेटे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। रानी नैनो ने अपने बेटे को कत्ल करवाने की बजाय रियासत से दूर चोलिस्तान के एक ऊंचे टेले पर फेंकवा दिया। दूसरी रात बेटे को मिलने के लिए गई तो देखा बच्चा संदल के झूले में अंगूठा चूस रहा है और आसमान से नूर की शुआएं पड़ रही हैं। चोलिस्तानी जबान में संदल की लकड़ी को चनन कहा जाता है, जिसकी वजह से आपका नाम चनन पीर के नाम से मशहूर हो गया। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमान हो चुका था, जिसकी इतला मिलने पर राजा जैसलमेर ने हमला करके पूरी मुसलमान आबादी समेत आपको शहीद कर दिया। आपका उर्स 1830 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 7 जुमेरातों पर मुश्तमिल आपके उर्स शुरू होगा। इस मौका पर बहावलपुर में मकामी सतह पर आम तातील का ऐलान भी किया जाता है। रंगारंग और खुशनुमा फूलों से सजा 3 रोज़ा फ्लावर शो इख्तिताम पजीर हो गया। फ्लावर शो का इनकाद गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज में किया गया, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए खुराक व ज़राअत चौधरी जावेद इकबाल ने किया। फ्लावर शो में 8 मुख्तलिफ कैटेगरी के तहत स्टॉल सजाए गए। इस शो के तीनों दिन मौसम बहार के खास तोहफे खुशनुमा फूलों को देखने के लिए लोगों का बेपनाह रश रहा। खूबसूरत सजावट और फूलों की वैरायटीज़ को मद्देनज़र रखकर इनामात का फैसला किया गया। मुख्तलिफ कैटेगरी में यूनिलीवर, गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज, शेख ज़ैद पैलेस, अली लॉ कॉलेज, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज, शेख ज़ैद स्कूल, सिटी पब्लिक स्कूल और दारे अरकम स्कूल के स्टॉल्स ने नुमायां पोजीशन हासिल की। इख्तितामी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कमिश्नर बहावलपुर मुश्ताक अहमद थे, जिन्होंने नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले स्टॉल्स होल्डर में तारीफी शील्ड तकसीम की। दहशतज़दा इस माहौल में खौफ से भरे दिलों में फ्लावर शो के जरिए खुशनुमा फूलों ने उम्मीद की किरण जगा दी। कैमरामैन मोहम्मद सदीक के साथ आसम सदीक, दुनिया न्यूज़, रहीम यार खान। सुबह पंजाब से कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स आपने देखी और अब हम चलेंगे पहाड़ों और मरग़ज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की जानिब और यहाँ से जो रिपोर्ट प्रोग्राम में शामिल की गई है आपको दिखाते हैं। कुदरती नज़ारों और बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज रही है। तहम 9/11 के बाद जहां दीगर इलाकों के सयाहती मकामात वीरान हुए, वहीं गिलगित बल्तिस्तान आने वाले सयाहों में भी कमी हुई। बदलते हुए हालात के साथ साथ सयाहत के फरोग के लिए भी हुकूमत की जानिब से इकदामात उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बल्तिस्तान डिवीजन में 99 करोड़ रुपए की लागत से 172 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। बर्फ पोश पहाड़ों और मरग़ज़ारों की सरजमीन बल्तिस्तान डिवीजन में हुकूमत की जानिब से सयाहत के फरोग के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में 99 करोड़ रुपए की लागत से 172 तरक्याती मंसूबे जारी हैं, जिनमें सड़कों की तौसी, नई सड़कों का जाल बिछाने और दूर दराज तफरीही मकामात तक सयाहों की रसाई के लिए रोड्स की तामीर जैसे मंसूबे शामिल हैं, जबकि कई इलाकों में सड़कों की अस्तरकारी और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा शाहराहों की तामीर नौ भी इसमें शामिल है। महकमा तामीरात आम्मा बल्तिस्तान डिवीजन के चीफ इंजीनियर हसामुद्दीन ने कहा है कि सयाहों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए रवा माली साल के दौरान ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की तरक्की पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। उनका कहना था कि बल्तिस्तान की मईशत का इन्हिसार सयाहत के शोबे की तरक्की पर है, इसलिए इलाके में सयाहत को फरोग देने और मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की सियाहती मकामात तक आसान रसाई को मुमकिन बनाने और उन्हें बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सड़कों की तामीर का काम तेजी से जारी है। हुकूमत की जानिब से सयाहत के फरोग के लिए इकदामात काबिल तहसीन हैं। इसके साथ साथ आलमी सतह पर भी मुल्क की साख को बेहतर करने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। मोहम्मद हुसैन आजाद, दुनिया न्यूज़, स्कर्दो। गिलगित बल्तिस्तान का अहवाल आपने देखा और अब आपको लिए चलेंगे जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की जानिब और मुजफ्फराबाद से जो रिपोर्ट मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए आज मौसूल हुई है वो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के बारे में है, जिसे ताहाल कोई सरकारी इमारत नहीं मिल सकी। मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद हूँ। रियासती इलेक्शन कमीशन अबूरी आईन एक्ट 1974 के तहत कायम शुदा एक आईनी अदारा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के सरबरा अदालत उज़्मा या अदालत आलिया के हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जज होते हैं।
اس ادارے کی آئینی ذمہ داریوں میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام و ضمنی انتخابات، صدارتی و کشمیر کونسل کے ممبران کے انتخابات اور انتخابی فہرستہ کی تیاری و تجدید شامل ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کے دفاتر کے لیے کرایہ کی مد میں آج تک جتنی رقم خرچ کی گئی ہے اس سے کافی عمارات تعمیر ہو سکتی تھیں۔ اس ادارے کو اس کی آئینی حیثیت کے باوجود تاحال سرکاری مکانیت فراہم نہیں کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک 5 نکاتی ایجنڈا جس میں دفتری مکانیت، تخلیق اسامیاں اور انتخابی فہرستوں کی تیاری شامل ہے، حکومت آزاد کشمیر کو پیش کر دیا ہے۔ اس ریاستی ادارے میں باقاعدہ سٹاف نہ ہونے کی بنا پر تاحال اس کا ریکارڈ مرتب نہیں ہو سکا۔ 2011 میں متوقع قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے انتخابی فہرستوں کو از سر نو ترتیب دینا انتہائی ناگزیر ہے، جس کے لیے آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کو 5.5 کروڑ روپے سے زائد رقم درکار ہے۔ ریاستی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کو صحیح معنوں میں دیگر آئینی اداروں کی طرح استوار کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ کیمرامین خواجہ ریاض کے ساتھ محمد اسلم میر، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ اور کشمیر کے بعد اب پروگرام کے آخر میں چلتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب، اور اسلام آباد میں موسم بہار کے آغاز کے ساتھ ہی پولن الرجی کی بیماری بھی پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس پر رپورٹ پروگرام میں شامل ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے پمز ہسپتال میں، جہاں موسم بہار کی آمد کے ساتھ پولن الرجی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی ہوا میں پولن کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اسلام آباد میں جنگلی شہتوت کے درختوں کی موجودگی کے باعث ہر سال سینکڑوں افراد پولن الرجی سے متاثر ہوتے ہیں۔ پولن سے سب سے زیادہ متاثرہ سیکٹرز میں G6، G7، F6 اور F7 شامل ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق پولن صبح اور شام کے وقت درختوں سے زیادہ تعداد میں جھڑتے ہیں، لہٰذا متاثرہ لوگوں کو اس وقت ماسک پہننے چاہیے۔ پولن سے زیادہ بوڑھے، بچے اور خواتین متاثر ہوتے ہیں، لیکن بر وقت طبی امداد اور حفاظتی تدابیر سے اس مرض کا مکمل خاتمہ ممکن ہے۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ مقامی انتظامیہ کی جانب سے ہر سال فری کیمپس لگائے جاتے ہیں، جو تاحال نہیں لگائے گئے، جس کی وجہ سے مریضوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین محمد جاوید کے ساتھ عدنان امجد خان، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ آپ کی تجاویز اور آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام میں بہتری لائی جائے، اور ہماری اس کوشش میں آپ کا تعاون بہت ضروری ہے۔ مسائل کی نشاندہی کر کے ہی اس کے حل کی راہ تلاش کی جا سکتی ہے۔ آپ کی مشکلات اور مسائل کو ارباب اقتدار تک پہنچانے کے لیے میری دھرتی میری دنیا کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے آپ کے مسائل کی نشاندہی کرتے رپورٹس کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔